Alam niyo po, ne, bet lang may nanaklam. Hello guys, ne, purong-pulo to, tapos nilagay ko sa, sa kamay, tapos kakainin ko po lahat. Ne, tignan niyo po. Ne, madami. Ne, tignan niyo. Alos lepi ako, takiwala niya. Para verification ko no, para ino ya verification kini BBM ka ba? Ha? Iya karpo DC ano na. Nakauwi na kami. Tapos na po. Ito po. Tapos na po. Ito po. Robinson daw, magpalamig. Tapos, bye na po. Yun lang po. Bye na po. See you the next channel. Part 1 na po. Part